Ane hamzak mong bisingti angkok sini oro cikon sa asuk lai bani movement bisingti angkok kesana musungo kok ngake sung tini IPFT ini allied organizations IWFT Youth IPFT Atisha TPB tai IMW mili winai pasta motha sung sara Tripura bonda gukha 24 hours tini nisimi soita nisimi senggai nai khanani soita फुंनि 6टा जरा गा तिनि सिनि आसुक लाइमाने बा स्ट्राइक दागुक लाइमाने मूल कारण खा आबो अंके नंबर 1 क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट जों जे टिप्रालेन सामनाने हनै जों थाङै दंमाने आबोनो तैने नंबर 1 डिमांड नंबर 2 हाई पावर मॉडलिटी कमिटी रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन जे हाई मॉडलिटी कमिटी जों थानाय लोकसभाओ आबोनि पर विधान सभाओ जों बीजेपी बा IPFT सरकार फाइमानि यागुलो सोंनो काइसे एश्योरेंस रखा आई एश्योरेंस का हाई मॉडलिटी कमिटी खामानि बिसिंगते ताई नेशनल हाईवे जों ब्लॉक खाइमानि बिसिंगते जों अ काइसा सिनि अबनो नासिगिनाय अ हाई पावर मॉडलिटी जे कमिटी रो फाइनाय त्रिपुरा हास्टेओ फाइनाय एडजस्ट खाइनाय एग्जामाइन खाइनाय निनि त्रिपुरा सरकता मुनां त्रिपुरालेन नां आबनो आम जगिनायनानि बागिने अरो काइसा सेटअप काइसा ट्राई पार्टी सेंटर बाय बाक्सा कमिटी खाजाक माने आ रिपोर्ट जों ताबो बसर काइसानि ऊपर बा 1.5 बसरनि ऊपर जों दाबो लाइजाक दङ हायपाना इंश्योरेंस दा पॉइंट फुलफिलिंग याको आक्ति दाक्ति फाट सिने आ रिपोर्ट कलेक्शन खालायनाय जोंनो टिप्रालाइन घोषणा खालायनाय निंथुं नंबर 3 ता काइसांके 125 अमेंडमेंट बिल जों प्रति बसर जोंनुको जों एडीसी दिबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो एम्पावरमेंट खालायनाय ते किसा सा खमता बारिनानि बागैनाय प्रति 10 बसर अंतर खेनो फायो फियाबा टेनियर सीपीएम नि जराव आ सामुंनो खालायजागलिया जखन IPFT बीजेपी फाइका आप्रू IPFT नि जे कक बाय बा कैबिनेट तो पास खालायमानि बिसिंति के काइसा जों एम्पावरमेंट मानानि बागैनो 125 अमेंडमेंट नो आरो बिल तिसाका आ बिल नि बिसिंते सिनि त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जतनो आबो इमप्लिमेंटिंग नै टिटिसिंगै थानाय आबो ताउबो बसर काइसाङै दंखा ताउबो कुनु इमप्लिमेंट खालायजे गयाखो नाके नंबर 4 दङ कक ब्लक नो ए छिरुलो दावैनै रोमान स्क्रिप्ट खालायनानै माने जों तामनि बागै जों सारा बसर ताउसो जराते 20 बसर जराते कक ब्लक नो जों मुभमेंट खालायफायो सिनि कक नो जों जेसो पुरपानो जों सिनि कक बरक बाय जों गथगै छिनानै नाके रोमान स्क्रिप्ट बाय जों गथगो हनैनाय जों जतनो सारा त्रिपुरा सा 70 बा 80 नि 20% नो आबो साइमानि थांका आबो नि बागैनो प्रिफार खायका सिनि बरक रोमान स्क्रिप्ट नो बाय ए शेड्यूल दाखांके सिनि बागैनाय सिनि बेनिफिट तामुंनाय ताबो यूनिवर्सिटी बा कॉलेज लेवल जों कक साकांके बा UPSC एग्जाम बा गोबांमा अनेनो एग्जाम रगो जों कक बरक बायनो जों एग्जाम रिमांका सिबि बुद रगो नायखांके जों आरो हिंदी बा कक बरक मानाव अंक इंग्लिश बांला मानाव आयपानो सिन कक बरक के शेड्यूल दाजगानि बागै माया आबुनि बागैनो जों अमुमायनि बिसिंगो जों जेनेरेट खालायनानै मुसुङो सिनि अ ए शेड्यूल दावैनाय जोंनो दाक्ति सिक्रेटरि रेना नोंथुं रोमान स्क्रिप्ट ताय कायसे अंके 5 पॉइंट सिनि तिप्रासा ST बेकलॉग गोबांमा साख्रि फबजाका बा रोजागलिया सिनि जागावो 10 बसंरक मानखा आमो हाय गोबांमा आमा हायके खायजाकते
25 বছর যে সিপিএম ni jorao ama hake khaijangman sini borok maya mang thangka tabuk sini boro upojukto tongo university pori tongnai PhD level tongnai graduate level tongnai tai maidimi pass to bekar to kabang manisi tongo aborok tapano sini kunu চাকরি বাকরি খাইনানি সরকারও সিনি কোনো স্কোপ বাই আঙি নাই হাইনো जों কোনো বেকার লাই দङ আবুনো ফুলফিল খাইনানি বাগাইনাय যে 25 বছর অন্তর সিনি এসটি ভ্যাকেন্ট আ যে পোস্ট আবুনো ক্রিয়েশন খাইনাय ডাক্তি ফাট স্টেট গভর্नमेंट नि थानाय जों सिमुंग्लायबो थानाय आपारका ताय आबुनो डाक्ति खाइनानि बागायनाय जों अ मुभमेन्टआव मासुखा Nursing pori namo tungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Khumpui School College of Nursing Karnataka hapangni ko simung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrei. PBBSc Nursing ni bisik ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Khumpui School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Long
ভাই ছেলেরা কথা হাতে শুনে ভাই ছেলেরা বদল বদল হয়ে যাবে ভাই বেটে লঙ্গে ভাই বেটে দিব্রালেন ইসলাম ভাই ওই রয় ফান্না দিব্রালেন ইসলাম ভাই ওই রয় ফান্না দিব্রালেন ইসলাম না ভাই বেটে লঙ্গে ভাই বেটে লঙ্গে ভাই বেটে yo dai beate ভাই বেটে লঙ্গে তখন দিব্রালেন কৃষ্ণ দিব্রালেন ইসলাম ভাই ভাই বেটে লঙ্গে জিতে বলবো কৃষ্ণ দিব্রালেন ইসলাম না জিতে বলবো কৃষ্ণ দিব্রালেন ইসলাম না মজবুতি কৃষ্ণ দিব্রালেন ইসলাম না দিব্রালেন ইসলাম না ওটাই দিব্রালেন দিব্রালেন দেশে দিব্রালেন সাথে সাথে বলাই যাচ্ছে ভাই বেটে লঙ্গে ভাই বেটে লঙ্গে ভাই বেটে বসা দিব্রালেন ইসলাম ভাই দিব্রালেন সাথে বাজে দিব্রালেন बाय तिनी जिनि जुलाइबारि डिभिजननि अंगै जिनि तिनिनि अबरोध मोटामुटी जिनि सक्सेस टिया थाइन दङ ताबक जों अ जायगाखौ जे सयतानि सिनि आसय दङने ताबक सिनि 11:30 बाजै दङ কোনো কিছু अंगिया ताबक मोटामुटी पिसफुल हायनो हाय जों ताबक जिनि जुलाइबारि डिभिजननि अंगै जिनि अ जायगाखौ प्राय बरक 700नि पर ग्यादारिं खालामजाय दङ दिनैनि जे अबरोधनि कारण हलाय जिनि इ जायगाखौ ग्यादारिं शुधु जिनि सासेरामबारि मामांगिया जिनि दुईटा ग्यादारिं चलाई दङ कयफां तैरुमा रिजनल कमिटी ताई जिनि आसरतिसा रिजनल कमिटी ताई हादुक्लक रिजनल कमिटी दुईटा मिली एक जायगा जुलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज जिनि रिजनल जुलाइबारि डिभिजन नङै जों दुईटा जायगा अबरोध खालाय दङ ताबक दिनैनि अबरोध खालामनायनि कारण हलाय जिनि 2009 नि सिमि लागातार जों आन्दोलन खालामफैमानि ताबक 2020 पर्यन्त जिनि 11 बছर रानिं चलाई दङ जिनि 2009 नि सिमि दिब्रालेन सानमानि ताकबो सानै दङ जों भबिष्यतबो सानै थांनाय नेक्स्ट जेनेरेशन जे फैनायबो जिनि अलरेडी साननानै बागै जों प्रस्तुत खालाय खिथाय थानाय ताबक अ जायगाखौ फार्स्ट इस्टो जिनि दिब्रालेन बिनि परियो जिनि कायसा दङ पाँचटा दाबी कायसा बोलते पाँचटा दाबी बिसिना जिनि सेकेंड एजेंडा दङ जिनि स्टेट गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट जिनि ताबो IPFT बीजेपी जुट सरकार आसुक माने आगे मडेलिटी कमिटी जे खागै रोनाय होनाय सामानि केंद्रीय सरकार ताबक सोनो जे रोनाय रोनायनि साइड माने ओ जे दाबिनो सोनो ताबक खायरि ह सिथिनि बागै जिनि ए तामा मडेलिटी कमिटी खायरिया साक जिनि अब आंदोलन जारी तगनाय ताइबो तंख जिनि इमिडिएटली त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपग्रेड खालामनानै ताबावबो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अबनोबो इमिडिएटली खालामनायनि बागै अंथों सिथिनिबा सिनि तिनिनि अबरोध तैबो कायसा दङ जिनि 1949 साल भारत बर्षबा एग्रीमेंट खालामनानै फैयो जिनि जे ककबरक भाषानो ताबक 70-72 बছर रानिं चलाई दङ ओ 70 बছर 70 शिड्यूल दानि होनो जे साय दङ माने ताहुरा इ शिड्यूल जायगा रोमान स्क्रिप्ट बाय अबनो जों ताबक इमिडिएटली खायनि बागै राज्य सरकार ता केंद्रीय सरकारनि थानि ओ दाबी ताबक ताइ केसा दङ जिनि जे एडीसी एरिया जिनि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल CPM 25 बছर लगातार शासन खालाय थांमानि सरकार चालाय थांमानि ओ सरकार चालाय थांमानि बिसिंतै जिनि इ एडीसी एरियानि जे वैकेंसी पोस्ट तगनाय अबनो ताकबो तासक पर्यन्त खालाय जागिया
जे साख्रि पुस्ट खालि दंमोन बोनो पूरण खालामजा गैया अबनोबो राज्य सरकारनि थानि चिनि केन्द्रीय सरकारनि थानि जों सिबोनो फिलाप खालामनायनि बागै जों बोनो कयजागो बा अनुरोध खालायो जुदियो खालायै रैनो हालाय जों अलरेडि चिनि मुटामुटि डेभलप अंनानै बागै सुरु चिनि डेभलप थागिया जों मेन चिनि इशु तो टिप्रालेण्ड जों जतदिन पर्यन्त मानियासा जों आन्दोलन खालाय थांनाय अबनो हामबाय सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगन साथिव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै काइसाननि कुमा लेंलामा होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट अरो माथगु मुइ बरक चा बरक ते दाले दाल बेरेमनि मुइ काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बिसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं ते जुदा जुदा पान्डा रग केटारिं ते मामुइ नाखे अ शेफरक मानथग्रि जागै दंगो सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फाइबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांफै बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि निकुमा बिश्रामगन साथि पेट्रोल पाम्प अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिंनि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 दिनै सारा एडिसि एलाका बेपी जों आईपीएफटी यूथ आईपीएफटी आर्टिसा आईडब्ल्यूएफटी अर्थात आईपीएफटी যত সহযোগিতা সংগঠন ব্রকনি কোলাবোরেশন বাইক্রাयै 24 ঘন্টানি বন্ড ডাকুকজাক অবন্ডন সর্বাত্মকভাবে সাকসেস খালাयनि बागै जों दिनै आरो सदरनट आईपीएफटी डिविजन बिनि उद्योगे लेम्बुसरा लामाओ खालायै लेम्बुसरा चमुनिओ जों बन्द पालाय दंलायो सारा एलाकाओ न जों दाबुकनो गुरुगै फायका जतनो बन्द पालालाय दंलायो शान्तिपूर्ण भावे गणतान्त्रिक पद्धति ओ बन्द न सक्सेस खालायनि बागै जों अरबो आहायनो कुथुम लायजाक दिनैनि चिनि 24 घन्टानि बन्द मूलत चिनि टिप्रालेण्ड दाबिनो बोसखाङाव तनिउनो जों बन्द खालाय दंलायो टिप्रालेण्डनि जे आन्दोलन अबनतायबो
कुजुगति सहित लां थांनानै ताई हाई लेवल मडालिटी कमिटी गभर्नमेंट ऑफ इंडिया ताबुकबो बरकनि रिपोर्ट टिख्लायाको ओ रिपोर्ट नबो डाक्टी टिख्लायरिनानि बागै गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जों प्रेस हारि दङ 125तम 6 शिड्यूल संविधान संशोधन अमबो ताबुक सुगजरा कमप्लीट इयाखो अबनबो डाक्टी खलायै 6 शिड्यूल न एमेंडमेंट खलायै एडिशन यागो सांविधानिक जे शक्ति ताइबो रिना तंगमने अबनो रिजाक्टनानि ओंथुं ताई एसटी रकनि बागै सिनि टिप्रासा रकनि बागै बेकार जुगति रकनि बागै जे चाकरिनि पोस्ट खाली तंगमनि बैकलॉग तंगमनि अ बैकलॉग नबो डाक्टी खलायै फिलअप खलायनानि बागै गभर्नमेंटनि थानि सिनि प्रेस हारिवै इनिनि अ बन्द दाकुक जागो का दिनटा আমরা এডিসি এরিয়া সারা ত্রিপুরা ব্যাপী 24 ঘন্টা বন্ধ দেখেছে। কী কারণে বন্ধটা দেখছে সেটার মূল বিষয় হলো আমাদের যে দাবি ছিল 2009 থেকে আইপিএফের মূল দাবি ছিল ত্রিপুরা ল্যান্ড এবং 6 শিডিউল এরিয়াকে নিয়ে আমরা পৃথক রাজ্য গঠন করার দাবি ছিল। 2018 সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে যেভাবে কেন্দ্র বিজেপির সাথে আমরা চুক্তি হয়েছে যে ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য গঠন করার জন্য হাই লেভেল মডেলিটি কমিটি একটা গঠন করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচিত হওয়ার পরে সরকার গঠন হওয়ার পরে কিন্তু ওই মডেলিটি ত্রিপুরা রাজ্যে আসার পরে এখনও কোনো রিপোর্ট পাঠায়নি এবং আমাদের আইপিএফটির তরফ থেকে এখনও কোনো সুরাহা পায়নি। সেই মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আজকে আমাদের আইপিএফের তরফ থেকে এবং আইপিএফের সহযোগী সংগঠন সব মিলে আমরা এই 15 অক্টোবর দিনটা 24 ঘন্টা 16 তারিখ 6টা অবধি আমরা বন্ধ দেখেছি এবং আমাদের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে অভিযান করেছে, তারাও আজকে সাক্ষাৎ করবে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববৃন্দরা এবং ওই মূল ভিত্তিক অনুসারে আমাদের এই দাবিটা আমরা যতদিন পর্যন্ত আমাদের পৃথক রাজ্যের কোনো একটা সুরাহা না পায় ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের 6 শিডিউল এরিয়াকে নিয়ে আমাদের আইপিএফটি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সেই মূল উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই সংগ্রামটা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যতটুকু আমাদের 6 শিডিউল এরিয়াতে এখনও 1984 সালের 6 শিডিউল এরিয়া অনুমোদন করার পরেও এখন অবধি কোনো এডিসি ভিতরে আইন বিচার ব্যবস্থা নেই এবং ওই আইন বিচার ব্যবস্থাকে ভারতীয় সংবিধান 125তম সংশোধন পদ্ধতির আমাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা পাঠাচ্ছি দিল্লিতে, এখনও কোনো কার্যকরী হয়নি এবং আমাদের কোনো রিপোর্ট পাঠায়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে আবার আন্দোলনে নামতে বাধ্য হলাম। নমস্কার। Go,
Ane hamzak mong bising te angkok sini oro cikon sa asuk lai bani movement bising te angkok kesana musungo kok ngake sung tini IPF tini allied organizations IWFTA Youth IPFTA Atisha TPB tai IMW mili winai pasta motha sung sara Tripura bonda gukha 24 hours 24 hour tini nisimi soita nisimi senggai nai khanani soita phungni soita jora ga tini sini asuk laimani ba strike daguk laimani mul karon kha abo ongke number 1 creation of new state sung je Tripura slamnani hnai sung thangi tongmani abono tini number 1 demand. Number 2 high power modality committee report and implementation je high modality committee sung thanai lok sabhao aboni pore bidan sabhao sung BJP by IPFT सरकार फाइमानि यागुलो संनो काइसे एश्योरेंस रखा आई एश्योरेंस का हाई मॉडलिटी कमिटी खामानि बिसिंगते ताई नेशनल हाईवे सं ब्लॉक खाइमानि बिसिंगते सं अ काइसा सिनि अबनो नासिगिनाय अ हाई पावर मॉडलिटी जे कमिटी रो फाइनाय त्रिपुरा हास्टे ओ फाइनाय एडजस्ट खाइनाय एग्जामाइन खाइनाय निनि त्रिपुरा सरकता मुनां त्रिपुरा लेन नां अबनो आम जगिनायनानि बागिने अरो काइसा सेटअप काइसा को ट्राई पार्टी सेंटर बाय बाक्सा कमिटी खाजाक माने आ रिपोर्ट जों ताबुक बसर काइसानि ऊपर बा 1.5 बसरनि ऊपर जों दाबो लाइजाक दङ हायपाना इंश्योरेंस स्टाफ पॉइंट फुलफिलिंग याको आक्ति दाक्ति फाट फाट सिने आ रिपोर्ट कलेक्शन खालायनाय जोंनो त्रिपुरा लाइन घोषणा खालायनाय निंथुं नंबर 3 ताकाइसांके 125 अमेंडमेंट बिल जों प्रति बसर जोंनुको जों एडीसी दिबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो एम्पावरमेंट खालायनाय तेकिसा सा खमता बारिनानि बागैनाय प्रति 10 बसर अंतर अंतर केनो फायो फियाबा टेनियर सीपीएम नि जराव आ सामुंनो खालायजागलिया जखन आईपीएफटी बीजेपी फाइका आप्रू आईपीएफटी नि जे कक बाय बा कैबिनेट तो पास खालायमानि बिसिंति के काइसा जों एम्पावरमेंट मानानि बागैनो 125 अमेंडमेंट नो आरो बिल तिसाका आ बिल नि बिसिंते सिनि ओ त्रिपुरा ओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जतनो आबो इमप्लिमेंट नङैनाय टिटिसिङै थानाय आबो बो ताउबो बसर काइसाङै दंखा ताउबो कुनु इमप्लिमेंट खालायजे गयाखो नाके नम्बर 4 दङ कक ब्लक नो ए शेड्यूल दावैनाय रोमान स्क्रिप्ट खालायनाय माने जों तामनि बागै जों सारा बसर ताउसो जराते 20 बसर जराते कक ब्लक नो जों मुभमेंट खालाय फायो सिनि कक नो जों जेसे पुरपानो जों सिनि कक बरक बाय जों गथगै छिनानि हाके रोमान स्क्रिप्ट बाय जों गथग गहनैनाय जों जतनो सारा त्रिपुरा सा 70 बा 80 नि बिसिं % नो आबो साइमानि थांका आबोनि बागैनो प्रिफार खायका सिनि बरक रोमान स्क्रिप्ट नो बाय ए शेड्यूल दाखांके सिनि बागैनाय सिनि बेनिफिट तामनुनाय दाबो यूनिवर्सिटी बा कॉलेज लेवल जों कक साकांके बा यूपीएससी एग्जाम बा गोबां मा अयनेनो एग्जाम रगो जों कक बरक बायनो जों एग्जाम रिमांका सिबिं बुद रगो नायखांके जों आरो हिंदी बा कक बरक मानाव अंक इंग्लिश बांला मानाव हायपानो सिन कक बरक के शेड्यूल दाजगानि बागै माया आबुनि बागैनो जों अमुमायनि बिसिंगो जों जेनेरेट खालायनानै मुसुङो सिनि अ ए शेड्यूल दावैनाय जोंनो दाक्ति सिक्रेटि रेना नोंथुं रोमान स्क्रिप्ट ताय कायसे अंके 5 पॉइंट सिनि त्रिपुरा एसटी बेकलग गोबां मा चाकरि फबजाका बा रोजागलिया सिनि जागाव 10 बसंरक मानखा
amo hai kwbangma amo hai ke khaijakte 25 বছর যে সিপিএম ni jorao amo hai ke khaijakman sini borok maya mang thangka tabuk sini boro upojukto tongo university pori tongnai PhD level tongnai graduate level tongnai tai maidimi pass to bekar to kwbangma ni tongo aborok tapano sini kunu চাকরি বাকরি খাইনানি সরকারও সিনি কোনো স্কোপ মায়াङै नै हायनो जों কোনো बेकार लाय दङ आबुनो फुलफिल खाइनायनि बागैनो जे 25 बोसोर अन्तरो सिनि एसटी भेकेन्ट आ जे पोस्ट आबुनो क्रिएशन खाइनाय दाक्ति फाट स्टेट गभर्नमेन्टनि थानाय जों सिमुंग्लायबो थानाय आफारका ताय आबुनो दाक्ति खाइनायनि बागैनो जों मुभमेन्टआव मा सुखा Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani ti janani no khobai juda shape ka ham rujaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno narsingi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 long
তিনি যিনি জুলাইবাড়ি ডিভিশনनि অङै তিনি अवरोध मोटामुटी তিনি साक्सेस टिया थाइन दङ ताबक जों अ जायगा जे सयतानि सिनि आसुइ दङने ताबक सिनि 11:30 बाजै दङ কোনো কিছু अंगिया ताबक मोटामुटी पिसफुल हायनो हाय जों ताबक जिनि जुलाइबारि डिभिशननि अङै जिनि अ जायगा प्राय बरक 700नि पर ग्यादारिं खालाय जाय दङ दिनैनि जे अवरोधनि कारण हलाय जिनि इ जायगा ग्यादारिं सुदु जिनि सासरामबारि मामांगिया जिनि दुइटा ग्यादारिं चलाय दङ कयफां तैरुमा रिजनल कमिटी ताई जिनि आसरतिसा रिजनल कमिटी ताई हादुक्लक रिजनल कमिटी दुइटा मिली एक जायगा जुलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज जिनि रिजनल जुलाइबारि डिभिजन नङै जों दुइटा जायगा अवरोध खालाय दङ ताबक दिनैनि अवरोध खालाय माने कारण हलाय जिनि 2009 नि सिमि लागातार जों आन्दोलन खालायफाय माने ताबक 2020 पर्यन्त जिनि 11 बছर रानिं चलाय दङ जिनि 2009 नि सिमि टिप्रालेण्ड सानमानि ताकबो सानाय दङ जों भबिष्यतबो सानाय थांनाय नेक्स्ट जेनेरेशन जे फैनायबो जिनि अलरेडी साननानै बागै जों प्रस्तुत खालाय खिथाय थानाय ताबक अ जायगा फार्स्ट इस्टो जिनि टिप्रालेण्ड बिनि परियो जिनि कायसा दङ पाँचटा दाबी कायसा बोलते पाँचटा दाबी बिसे जिनि सेकेंड एजेंडा दङ जिनि स्टेट गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट जिनि ताबो आईपीएफटी बीजेपी जुट सरकार आसुक माने आगे मडेलिटी कमिटी जे खागै रोनाय होनाय सामानि केंद्रीय सरकार ताबक सोनो जे रोनाय रोनायनि साइड माने ओ जे दाबिनो सोनो ताबक खायरि ह सिदिनि बागै जिनि ए तामा मडेलिटी कमिटी खायरिया साक जिनि अब आंदोलन जारी तकनाय ताइबो तंख जिनि इमिडिएटली त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपग्रेड खालामनानै ताबावबो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अबनोबो इमिडिएटली खालामनायनि बागै अंथों सितेनबाय सिनि तिनिनि अवरोध तैबो कायसा दङ जिनि 1949 साल भारत बर्षबा एग्रीमेंट खालामनानै फैयो जिनि जे कक बरक भाषानो ताबक 70-72 बছर रानिं चलाय दङ ओ 70 बছर 70 शिड्यूल दानि होने जे साय दङ माने ताहुरा इ शिड्यूल जायगा रोमान स्क्रिप्ट बाय अबनो जों ताबक इमिडिएटली खायनि बागै राज्य सरकार ता केंद्रीय सरकारनि थानि ओ दाबी ताबक ताइ केसा दङ जिनि जे एडीसी एरिया जिनि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सीपीएम 25 बছर लगातार शासन खालाय थांमानि सरकार चालाय थांमानि ओ सरकार चालाय थांमानि बिसिंतै जिनि इ एडीसी एरियानि जे वैकेंसी पोस्ट तगनाय
अबनो ताकबो तासक पर्यन्त खालायजाक गैया जे साख्रि पुस्ट खालि दंमोन बनो पूरण खालायजाक गैया अबनोबो राज्य सरकारनि थानि जोंनि केन्द्रीय सरकारनि थानि जों सिबनो फिलआप खालायनायनि बागै जों बनो कयजागो बा अनुरोध खालायो जुदियो खालायै रैनो हालाय जों अलरेडि जोंनि मुटामुटि डेभेलप अंनानै बागै सुरु सिनि डेभेलप थाक गैया जों मेन जोंनि इस्यु तो टिप्रालेण्ड जों जतदिन पर्यन्त मानजियासाक जों आन्दोलन खालाय थांनाय अबनो हामबाय सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगन साथियाव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै काइसाननि गुमा लेंलामा होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट अरव माथगु मुई बरक चा बरक तै दाले दाल बेरेमनि मुई काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बिसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं तै जुदा जुदा पान्डा रग केटारिं तै मामुई नाखे अ शेफरक मानथग्रि जागै दंगु सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फायैबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांबाय बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि गुमा बिश्रामगन साथि पेट्रोल पाम्प अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिंनि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 दिनै सारा एडिसि एलाका बेपी जों आईपीएफटी यूथ आईपीएफटी आर्टिसा आईडब्ल्यूएफटी अर्थात आईपीएफटी যত সহযোগিতা সংগঠন ব্রকনি কোলাবোরেশন বাই খাইयै 24 ঘন্টানি বন্ড ডাকুকজাক অ বন্ড ন সর্বাত্মকভাবে সাকসেস খালাयनि बागै जों दिनै आरो सदर नर्थ आईपीएफटी डिविजन बिनि उद्योगे लेम्बुसरा लामाओ खालायै लेम्बुसरा चमुनिओ जों बन पालाय दंलायो सारा एलाकाओ न जों ताबुकनो गुरुगै फायका जतनो बन पालालाय दंलायो शान्तिपूर्ण भावे गणतान्त्रिक पद्धति ओ बन न सक्सेस खालायनि बागै जों अरबो आहायनो कुथुम लायजाक दिनैनि सिनि 24 घन्टानि बन मूलत जोंनि टिप्रालेण्ड दाबिनो बोसखाङाव तनिउनो जों बन खालाय दंलायो
टिप्रालेण्ड नि जे आन्दोलन अबनताइबो उजुगति सैतलां थांनानै ताइ हाई लेभेल मडालिटी कमिटी गभर्नमेंट ऑफ इंडिया ताबुकबो बरकनि रिपोर्ट टिख्लायाको अ रिपोर्ट नबो डाक्टी डाक्टी टिख्लायरिनानि बागै गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जों प्रेस हारि दङ 125तम सिक्स शिड्यूल संविधान संशोधन अमबो ताबुक सुगजरा कमप्लीट इयाखो अबनबो डाक्टी डाक्टी ख्लायै सिक्स शिड्यूल न एमेंडमेंट ख्लायै एडिशन यागो सांविधानिक जे शक्ति ताइबो रिना तंगमने अबनो रिजाक्टनानि ओंथुं ताइ एसटी रकनि बागै जोंनि टिप्रासा रकनि बागै बेकार जुगक जुगकति रकनि बागै जे चाकरिनि पोस्ट खालि दंमानि बैकलॉग दंमानि अ बैकलॉग नबो डाक्टी डाक्टी ख्लायै फिलआप ख्लायनानि बागै गभर्नमेंटनि थानि जोंनि प्रेस हारियै दिनैनि अ बन्द दाकुक जागो का दिनटा আমরা এডিসি এরিয়া সারা ত্রিপুরা ব্যাপী 24 ঘন্টা বন্ধ দেখেছে। কী কারণে বন্ধটা দেখছে সেটার মূল বিষয় হলো আমাদের যে দাবি ছিল 2009 থেকে আইপিএফের মূল দাবি ছিল ত্রিপুরাল্যান্ড এবং 6 শিডিউল এরিয়াকে নিয়ে আমরা পৃথক রাজ্য গঠন করার দাবি ছিল। 2018 সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে যেভাবে কেন্দ্র সরকার কেন্দ্র বিজেপির সাথে আমরা চুক্তি হয়েছে যে ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য গঠন করার জন্য হাই লেভেল মডেলিটি কমিটি একটা গঠন করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচিত হওয়ার পরে সরকার গঠন হওয়ার পরে কিন্তু ওই মডেলিটি ত্রিপুরা রাজ্যে আসার পরে এখনও কোনো রিপোর্ট পাঠায়নি এবং আমাদের আইপিএফটির তরফ থেকে এখনও কোনো সুরাহা পায়নি। সেই মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আজকে আমাদের আইপিএফটির তরফ থেকে এবং আইপিএফটির সহযোগী সংগঠন সব মিলে আমরা এই 15 অক্টোবর দিনটা 24 ঘন্টা 16 তারিখ 6টা অবধি আমরা বন্ধ দেখেছি এবং আমাদের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে অভিযান করেছে, তারাও আজকে সাক্ষাৎ করবে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববৃন্দরা এবং ওই মূল ভিত্তিক অনুসারে আমাদের এই দাবিটা আমরা যতদিন পর্যন্ত আমাদের পৃথক রাজ্যের কোনো একটা সুরাহা না পায় ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের 6 শিডিউল এরিয়াকে নিয়ে আমাদের আইপিএফটি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সেই মূল উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই সংগ্রামটা চালিয়ে যাচ্ছি। তাই আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যতটুকু আমাদের 6 শিডিউল এরিয়াতে এখনও 1984 সালের 6 শিডিউল এরিয়া অনুমোদন করার পরেও এখন অবধি কোনো এডিসি ভিতরে আইন বিচার ব্যবস্থা নেই এবং ওই আইন বিচার ব্যবস্থাকে ভারতীয় সংবিধান 125তম সংশোধন পদ্ধতির আমাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা পাঠাচ্ছি দিল্লিতে, এখনও কোনো কার্যকরী হয়নি এবং আমাদের কোনো রিপোর্ট পাঠায়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে আবার আন্দোলনে নামতে বাধ্য হলাম। নমস্কার। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Rogno ane hamzak mong bisingte angkok sini oro cikon sa asuk lai bani movement ni bisingte angkok kesana musungo kok ngake sung tini IPFT ni allied organizations IWFTA Youth IPFT Atisha TPB tai IMW mili winai pasta motha sung sara Tripura bonda gukha 24 hours 24 hour tini ni simi soita ni simi sengai nai khanani soita phungni soita jora ga tini sini asuk laimani ba strike daguk laimani mul karon kha abo onke number 1 creation of new state sung je Triparland samnani hnai sung thangai tongmani abono tine number 1 demand number 2 high power modality committee report and implementation je high modality committee sung thanai lok sabao aboni pore bidan sabao sung BJP by IPFT sarkar phaimani yagulo sungno kaise assurance rukha ai assurance ka high modality committee khamani bisingte tai national highway sung block khlaimani bisingte sung o kaisa sini obono nasiginai o high power modality je committee rok phainai Tripura hasteo phainai adjust khlainai examine khlainai nini Tripura sarok tamunang Triparland nang abono am jogoi nainani bagine oro kaisa setup kaisa triparty center by baksa committee khajak mane a report sung tabuk bo bosor kaisa ni upor ba 1.5 bosor ni upor sung abo laijak tongo hayapana insurance staff point to fulfilling yako akti dakti phat sine a report collection khlainai sungno Triparland gusuna khlainai ningthung number 3 ta kaisa angke 125th amendment bill sung poti bosoro sungnuko sung ADC diba district council no empowerment khlainai te kisa sa khomta barina ni bagai poti 10 bosor ontor kheno phayu phiaba tenure CPM ni jorawo a samungno khlaijak liya jokhon IPFT BJP phaima phaikya apru IPFT ni je kok bai ba cabinet to pass khlaimani bisingti ke kaisa sung empowerment mana ni bagai no 125th amendment no aro bill ti saka a bill ni bisingte sini o Tripura o district council o jotono abo implementing ni TTC ngi thanai abo bo tau bo bosor kaisa ngi tongkha tau bo kunu implement khlaije gya kho ngake number 4 tongo kok block no e chirulo dawine roman script khlaina ni mane sung tamni bagai sung sarat bosor tau se jorate 20 bosor jorate kok block no sung movement khlai phayu sini kok no sung je supurpano sung sini kok borok bai sung gothogoi sinani ngake roman script bai sung gothogo nei sung jotono sara Tripura sa 70 ba 80 ni bising % no abo saimani thangka abo ni bagai no prefer khaika sini borok roman script no tai e schedulo dakhangke sini bagai nai sini benefit tamung nai tabuk university ba college level o sung kok sakangke ba UPSC exam ba gobangma oineno exam rogo sung kok borok bai no sung exam remangka sibe board rogo bo naikangka sung aro hindi ba kok borok manao ko english bangla manao ayapana sin kok borok ke schedule dajak ni bagai maya abuni bagai no sung o movement ni bisingo sung generate khlaina musungo sini o e schedule dawinai sungno dakti security rena ningtung roman scribo ta kaisa angke 5 point sini Tripura ST backlog kabangma chakri phobjaka ba rjakliya sini jagao 10 bosongrok mankha amo hai kabangma ama hake khaijakte 25 bosor je CPM ni jorao ama hake khaijakman sini borok maya mang thangka tabuk sini boro upojukto tongo university pori tongnai PhD level tongnai graduate level tongnai tai madhyamik pass to bekar to kabangma ni tongo aborok tapano sini kunu
साख्रि बाख्रि खालायनानै सरकाराव सिनि कुनु स्कप बायांगैनाय हायनो जों कुनु बेकार होंलाय दङ आबुनो फुलफिल खालायनायनि बागैनाय जे 25 बोसोर अन्तर सिनि एसटी वेकेन्ट आ जे पोस्ट आबुनो क्रिएशन खालायनाय दाक्ति फाट स्टेट गभर्नमेन्ट थानाय जों सिमुंग्लायबो थानाय आपारका दाय आबुनो दाक्ति खालायनायनि बागैनाय जों मुभमेन्टआव मासुखा नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गुथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिं काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru हाइके ताइता मुनो नार्सिंनि तंसिनाय अकाहाम कॉलेज एडमिशन नावै परिवै लांमानि थिनांनो सुनामनानि बागै ताबुक नकक टुपै गोरोंबादि 8415095717 8837414216 Long
kata hati senang dibagi lagi modal fajar ni. IPFT long ni. IPFT di peralahan Islam oi. Oi runai panai di peralahan Islam oi. Oi runai panai di peralahan Islam na. IPFT long ni. IPFT long ni. IPFT. Yo IPFT. IPFT long ni. Dalam negeri Malaysia di peralahan Islam oi. IPFT long ni. Sini bermain Malaysia di peralahan Islam na. Sini bermain Malaysia di peralahan Islam na. Masuk ke di peralahan Islam na. Di peralahan Islam na. Ada di peralahan. Di Malaysia di peralahan. Nanti satu lagi jangan. IPFT long ni. IPFT long ni. IPFT besar. Di peralahan Islam oi. Khumpui tini sini Julaibari division ni angoi sini tini ni অবরোধ মোটামুটি sini success tia thain dongo tabok jeng o jaga ge je soitani sini asui tongone tabok sini 11:30 বাজে dongo kono kisu onggia tabo motamuti peaceful haina hai jeng tabok sini Julaibari division ni ongoi sini o jaga ge প্রায় বরক 700 ni উপরে গ্যাদারিং খাই যাই দङ তিনিনি যে অবরোধনি কারণ হলাই চিনি ই জায়গা গ্যাদারিং শুধু চিনি সাসরামবাড়ি মামাঙ্গিয়া চিনি দুইটা গ্যাদারিং চলাই দङ কৈফাং তৈরুমা রিজনাল কমিটি তাই চিনি আশ্রয়টি রিজনাল কমিটি তাই হাডুকলক রিজনাল কমিটি দুইটা মিলি এক জায়গা Julaibari constituency wise sini regional Julaibari division nangoi jeng duita jaga অবরোধ খাই dong tabok tinini অবরোধ খাই mani karon halai sini 2009 ni simi lagatar jeng andolon khlai phaimani tabok 2020 porjonto sini 11 বছর রানিং চলাই dong sini 2009 ni simi tipra line sanmani takbo sanai dong jeng bobishorbo sanai tangnai next generation je phainai bubo sini already sannani bagai jeng प्रस्तुत khlai khitai thanai tabok o jaga ge first isto sini tipraland bini pore sini kaisa tongo pasta dabi kaisa bolte pasta dabi bishe sini second agenda tongo sini state government by state government sini tabo IPFT BJP jut sarkar asuk mane age modality committee je khagai rnai hne samani কেন্দ্রীয় সরকার তাবক সনো যে রনাই রনাই সাই তংমানি ও যে দাবি না সনো তাবক খাইরি হ সিতিনি বাগাই চিনি এ তামা মডেলিটি কমিটি খাইরিয়া সাক চিনি অব আন্দোলন জারি তকনাই তাইব তংখ চিনি ইমিডিয়েটলি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল না আপগ্রেড খাইমানি তাবক ব ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল অবনব ইমিডিয়েটলি খাইরানাইনি বাগাই অংথং সিতিনি বাই সিনি তিনিনি অবরোধ তেইবে কাইসা দङ চিনি 1949 সালে ভারত বর্ষবাই এগ্রিমেন্ট খাইমানি পড়িয়ে চিনি যে কক বরক বাসানা তাবক 70-72 বছর রানিং চলাই দङ ও 70 বছর 70 শিডিউল দানি হনে যে সাই দङ মানে তাহুরা এই শিডিউল জায়গা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই অবনো जों তাবক immediately খাইনির বাগাই রাজ্য সরকার তাই কেন্দ্রীয় সরকারে থানি ও দাবি তাবক তাই কেসা দङ চিনি যে এডিসি এরিয়া চিনি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল CPM 25 বছর লাগাতার শাসন খাই থাকমানি সরকার চালাই থাকমানি ও সরকার চালাই থাকমানি বিসিংতৈ চিনি ই এডিসি এরিয়ানি যে ভ্যাকেন্সি পোস্ট তগনাই অবনো তাকবো তাসক পর্যন্ত খালাই জাগিয়া যে চাকরি পোস্ট খালি তংমানি বনো
पूरण खालायजा गैया अबनोबो राज्य सरकारनि थानि तै चिनि केन्द्रीय सरकारनि थानि जों सिबोनो फिलाप खालायनायनि बागै जों बोनो कयजागो बा अनुरोध खालायो जुदियो खालायै रैनो हालाय जों अलरेडि चिनि मुटामुटि डेभलप अंनानै बागै सुरु चिनि डेभलप थागिया जों मेन चिनि इशु तो टिप्रालेनो जों जतदिन पर्यन्त मानजियासा जों आन्दोलन खालाय थांनाय अबनो हामबाय सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगन साथियाव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै काइसाननि कुमा लेंलामा होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट अरो माथगु मुइ बरक चा बरक ते दाले दाल बेरेमनि मुइ काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बिसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं ते जुदा जुदा पान्डा रग केटारिं ते मामुइ नाखे अ शेफरक मानथगु जागै दंगु सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फाइबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांफै बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि निकुमा बिश्रामगन साथि पेट्रोल पाम्प अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिंनि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 Success Kalina. Dini সারা এডিসি এলাকা ব্যাপী जों IPFT ইউথ IPFT আটিসা IWFT অর্থাৎ IPFT যত সহযোগিতা সংগঠন ব্রকনি কোলাবোরেশন বাই খাইयै 24 ঘন্টানি বন্ড ডাকুক যাক অ বন্ড ন সর্বাত্মকভাবে সাকসেস খালাयनि बागै जों दिनै आरो सदर नर्थ IPFT डिविजन बिनि उद्योगे लेम्बुसरा लामाओ खालायै लेम्बुसरा चमुनिबो जों बन्द पालाय दंलायो सारा एलाकाओ न जों दाबुकनो गुरुगै फायका जतनो बन्द पालालाय दंलायो शान्तिपूर्ण भावे गणतान्त्रिक पद्धति अ बन्द न सक्सेस खालायनि बागै जों आरोबो आहायनो कुथुम लायजाक दिनैनि चिनि 24 घन्टानि बन्द मूलत चिनि टिप्रालेण्ड दाबिनो बोसखाङो तनिउनो जों बन्द खालाय दंलायो टिप्रालेण्डनि जे आन्दोलन अबनतायबो गोजौगति सैतलां थांनानै ताय
हाई लेवल मडालिटी कमिटी गभर्नमेंट ऑफ इंडिया ताबुक बरकनी रिपोर्ट टिखलायाको और रिपोर्ट नबो डाक्टी डाक्टी टिखलाई रिनानि बागै गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जों प्रेस हारि दङ 125तम सिक्स शिड्यूल संविधान संशोधन अमब ताबुक सुगजरा कमप्लीट इंयाखो अबनब डाक्टी डाक्टी खलायै सिक्स शिड्यूल न एमेंडमेंट खलायै एडिशन जागो सांविधानिक जे शक्ति ताइबो रिना तंगमने अबन रिजाक्टनानि ओंथुं ताइ एसटी रकनि बागै जोंनि टिप्रासा रकनि बागै बेकार जुगौ जुगक्ति रकनि बागै जे चाकरिनि पोस्ट खाली तंगमनि बैकलॉग तंगमनि अ बैकलॉग नबो डाक्टी डाक्टी खलायै फिलअप खालायनानि बागै गभर्नमेंटनि थानि जोंनि प्रेस हारिवै दिनैनि अ बन्द दागुक जागो का दिनटा আমরা এডিসি এরিয়া সারা ত্রিপুরা ব্যাপী 24 ঘন্টা বন্ধ দেখেছে। কী কারণে বন্ধটা দেখছে সেটার মূল বিষয় হলো আমাদের যে দাবি ছিল 2009 থেকে আইপিএফটির মূল দাবি ছিল ত্রিপুরা ল্যান্ড এবং সিক্স শিডিউল এরিয়াকে নিয়ে আমরা পৃথক রাজ্য গঠন করার দাবি ছিল। 2018 সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে যেভাবে কেন্দ্র বিজেপির সাথে আমরা চুক্তি হয়েছে যে ত্রিপুরা পৃথক রাজ্য গঠন করার জন্য হাই লেভেল মডেলিটি কমিটি একটা গঠন করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচিত হওয়ার পরে সরকার গঠন হওয়ার পরে কিন্তু ওই মডেলিটি ত্রিপুরা রাজ্যে আসার পরে এখনও কোনো রিপোর্ট পাঠায়নি এবং আমাদের আইপিএফটির তরফ থেকে এখনও কোনো সুরাহা পায়নি। সেই মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আজকে আমাদের আইপিএফটির তরফ থেকে এবং আইপিএফটির সহযোগী সংগঠন সব মিলে আমরা এই 15 অক্টোবর দিনটা 24 ঘন্টা 16 তারিখ 6টা অবধি আমরা বন্ধ দেখেছি এবং আমাদের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে অভিযান করেছে, তারাও আজকে সাক্ষাৎ করবে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববৃন্দরা এবং ওই মূল ভিত্তিক অনুসারে আমাদের এই দাবিটা আমরা যতদিন পর্যন্ত আমাদের পৃথক রাজ্যের কোনো একটা সুরাহা না পায় ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সিক্স শিডিউল এরিয়াকে নিয়ে আমাদের আইপিএফটি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সেই মূল উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই সংগ্রামটা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যতটুকু আমাদের সিক্স শিডিউল এরিয়াতে এখনও 1984 সালের সিক্স শিডিউল এরিয়া অনুমোদন করার পরেও এখন অবধি কোনো এডিসি ভিতরে আইন বিচার ব্যবস্থা নেই এবং ওই আইন বিচার ব্যবস্থাকে ভারতীয় সংবিধান 125তম সংশোধন পদ্ধতির আমাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা পাঠাচ্ছি দিল্লিতে, এখনও কোনো কার্যকরী হয়নি এবং আমাদের কোনো রিপোর্ট পাঠায়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে আবার আন্দোলনে নামতে বাধ্য হলাম। নমস্কার। Go!
Ane hamzak mong bisingti angkok sini oro cikon sa asuk lai bani movement bisingti angkok kesana musungo kok ngake sung tini IPF tini allied organizations IWFTA Youth IPFTA Atisha TPB tai IMW mili winai pasta motha sung sara Tripura bonda gukha 24 hours tini nisimi soita nisimi senggai nai khanani soita फुंनि 6टा जरा गा तिनि सिनि आसुक लाइमाने बा स्ट्राइक दागुक लाइमाने मूल कारण खा आबो अंके नंबर 1 क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट जों जे टिप्रालेन सामनाने हनै जों थाङै दंमाने आबोनो तैने नंबर 1 डिमांड नंबर 2 हाई पावर मॉडलिटी कमिटी रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन जे हाई मॉडलिटी कमिटी जों थानाय लोकसभाव आबोनि पर विधान सभाव जों बीजेपी बा IPFT सरकार फाइमानि यागुलो जोंनो कायसे एश्योरेंस रखा आई एश्योरेंस का हाई मॉडलिटी कमिटी खामानि बिसिंगते ताई नेशनल हाईवे जों ब्लॉक खाइमानि बिसिंगते जों अ कायसा सिनि अबनो नासिगिनाय अ हाई पावर मॉडलिटी जे कमिटी रक फाइनाय त्रिपुरा हास्टेओ फाइनाय एडजस्ट खाइनाय एग्जामाइन खाइनाय निनि त्रिपुरा सरकता मुनां त्रिपुरा लेन नां आबनो आम जगै नायनानि बागिने अरो कायसा सेटअप कायसा ट्राई पार्टी सेंटर बाय बाक्सा कमिटी खाजाक माने आ रिपोर्ट जों ताबुक बसर कायसानि ऊपर बा 1.5 बसरनि ऊपर जों दाबो लाइजाक दङ हायपाना इन्सुरेंस दा पॉइंट फुलफिलिंग याको आक्ति दाक्ति फाट सिने आ रिपोर्ट कलेक्शन खालायनाय जोंनो टिप्रालाइन गुसुना खायनाय निंथुं नंबर 3 ताकायसांके 125 अमेंडमेंट बिल जों प्रति बसर जोंनुको जों एडीसी दिबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो एम्पावरमेंट खालायनाय तेकिसा सा खमता बारिनानि बागैनाय प्रति 10 बसर अंतर अंतर केनो फायो फियाबा टेनियर सीपीएम नि जराव आ सामुंनो खालायजागलिया जखन IPFT बीजेपी फाइका आफ्रु IPFT नि जे कक बाय बा कैबिनेट तो पास खालायमानि बिसिंति के कायसा जों एम्पावरमेंट मानानि बागैनो 125 अमेंडमेंट नो आरो बिल तिसाका आ बिल नि बिसिंते सिनि ओ त्रिपुरा ओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जतनो आबो इमप्लिमेंट नङै टिटिसि नि थानाय आबो बो ताउबो बसर कायसाङै दंखा ताउबो कुनु इमप्लिमेंट खालायजे गयाखो नाके नंबर 4 दङ कक ब्लक नो ए छिरुलो दावैने रोमान स्क्रिप्ट खालायनानै माने जों तामनि बागै जों सारा बसर ताउसो जराते 20 बसर जराते कक ब्लक नो जों मुभमेंट खालायफायो सिनि कक नो जों जेसे पुरपानो जों सिनि कक बरक बाय जों गथगै छिनानै नाके रोमान स्क्रिप्ट बाय जों गथग गहनैनाय जों जतनो सारा त्रिपुरा सा 70 बा 80 नि बिसिं % नो आबो साइमानि थांका आबोनि बागैनो प्रिफार खायका सिनि बरक रोमान स्क्रिप्ट नो ताई ए शेड्यूल दाखांके सिनि बागैनाय सिनि बेनिफिट तामनुनाय दाबो यूनिवर्सिटी बा कॉलेज लेवल जों कक साकांके बा UPSC एग्जाम बा गोबां मा अयनेनो एग्जाम रगो जों कक बरक बायनो जों एग्जाम रिमांका सिबि बुद रगो नायखांके जों आरो हिंदी बा कक बरक मानाव अंक इंग्लिश बांला मानाव हायपानो सिन कक बरक के शेड्यूल दाजगानि बागै माया आबुनि बागैनो जों अमुमायनि बिसिंगो जों जेनेरेट खालायनानै मुसुङो सिनि ओ ए शेड्यूल दावैनाय जोंनो दाक्ति सिक्रेटि रेना नोंथुं रोमान स्क्रिप्ट ताय कायसे अंके 5 पॉइंट सिनि तिप्रासा ST बेकलॉग गोबां मा साख्रि फबजाका
ba rjakliya sini jagao boiti 10 bosong rok mankha amo hai kwbangma amo haike khaijakte 25 বছর যে সিপিএম ni jorao amo haike khaijakman sini borok maya mang thangka tabuk sini boro upojukto tongo university pori tongnai PhD level tongnai graduate level tongnai tai maidimi pass to bekar to kwbangma ni tongo aborok tapano sini kunu চাকরি বাকরি খাইনানি সরকারও সিনি কোনো স্কোপ মায়াङै नै हायनो जों কোনো बेकार नंलाय दङ आबुनो फुलफिल खाइनायनि बागैनो जे 25 बोसोर अन्तरो सिनि एसटी भेकेन्ट आ जे पोस्ट आबुनो क्रिएशन खाइनाय दाक्ति फाट स्टेट गभर्नमेन्टनि थानि जों सिमुंग्लायबो थानाय आफारका ताय आबुनो दाक्ति खाइनायनि बागैनो जों मुभमेन्टआव मा सुखा Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko simung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda shape ka ham rjaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno nasingi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216
Höyürüne panna çıkaralım çıranla. IPFT longge. IPFT longge. IPFT. Your IPFT. IPFT longge. Dalamda dipre bizde dipreler çıranla. IPFT longge. Çiğde bormanı bizde dipreler çıranla. Çiğde bormanı bizde dipreler çıranla. তিনি যিনি জুলাইবাড়ি ডিভিশননি অঙ্গই তিনি অবরোধ মোটামুটি তিনি সাকসেস টিया थाइन दङ ताबक जों अ जायगा जे सयतानि सिनि आसुइ दङने ताबक सिनि 11:30 बाजै दङ কোনো কিছু अंगिया ताबक मोटामुटी पिसफुल हायनो हाय जों ताबक जिनि जुलाइबारि डिभिशननि अङै जिनि अ जायगा प्राय बरक 700नि पर ग्यादारिं खालाय जाय दङ दिनैनि जे अबरोधनि कारण हलाय जिनि इ जायगा ग्यादारिं शुधु जिनि सासेरामबारि मामांगिया जिनि दुइटा ग्यादारिं चलाय दङ कयफां तैरुमा रिजनल कमिटी ताई जिनि आसरतिसा रिजनल कमिटी ताई हादुक्लक रिजनल कमिटी दुइटा मिली एक जायगा जुलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज जिनि रिजनल जुलाइबारि डिभिशन नङै जों दुइटा जायगा अबरोध खालाय दङ ताबक दिनैनि अबरोध खालायनायनि कारण हलाय जिनि 2009 नि सिमि लागातार जों आन्दोलन खालायफैमानि ताबक 2020 पर्यन्त जिनि 11 बছर रानिं चलाय दङ जिनि 2009 नि सिमि टिप्रालेण्ड सानमानि ताकबो सानाय दङ जों भबिष्यतबो सानाय थांनाय नेक्स्ट जेनेरेशन जे फैनायबो जिनि अलरेडि साननानै बागै जों प्रस्तुत खालाय खिथाय थानाय ताबक अ जायगा फार्स्ट इस्टो जिनि टिप्रालेण्ड बिनि परियो जिनि कायसा दङ पाँचटा दाबी कायसा बोलते पाँचटा दाबी बिसे जिनि सेकेंड एजेंडा दङ जिनि स्टेट गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट जिनि ताबो IPFT बीजेपी जुट सरकार आसुक माने आगे मडेलिटी कमिटी जे खागै रोनाय होनाय सामानि केंद्रीय सरकार ताबक सुनो जे रोनाय रोनायनि साइट माने ओ जे दाबिनो जों ताबक खायरि ह सिदिनि बागै जिनि ए तमा मडेलिटी कमिटी खायरिया साक जिनि अब आंदोलन जारी तकनाय ताइबो तंख जिनि इमिडिएटली त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपग्रेड खालायमानि ताबावबो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अबनोबो इमिडिएटली खालायनायनि बागै अंथों सितेनेबा सिनि तिनिनि अबरोध तैबो कायसा दङ जिनि 1949 साल भारत बर्षबा एग्रीमेंट खालायमानि परियो जिनि जे कक बरक भाषानो ताबक 70-72 बছर रानिं चलाय दङ ओ 70 बছर 70 शिड्यूल दानि होने जे साय दङ माने ताहुरा इ शिड्यूल जायगा रोमान स्क्रिप्ट बाय अबनो जों ताबक इमिडिएटली खायनि बागै राज्य सरकार ता केंद्रीय सरकारनि थानि ओ दाबी